प्रत्येक हिंदूंक घर अगणारे तुलसी गछ पूजा कराଯାए। तुलसी सह जड़ित अनेक नियम रही। जानतु से सबु नियम कौन? नमस्कार, जय जगन्नाथ सांग माने, मु गीतांजलि स्वागत करुची मो चैनल को। ताले आसंतु एही विषय आज वीडियो को देखिबा। सनातन धर्म रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र बोली विश्वास करा जाए। प्रत्येक हिंदू घर अगणारे तुलसी गछ रखा जाई पूजा करा जाए। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय होइथाए। घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाई तुलसी गछ पूजा करा जाए। तेबे आम जानतरे किंबा अजानतरे तुलसी गछ लगाइबा बा पूजा करिबा समय रे तुलसी सह जड़ित किछि नियम को अणदेखा करि देई थांती, जहा द्वारा भविष्यत रे गंभीर परिणाम रो सामना करिबा को पड़ी पारे। तुलसी गछ पूजा करिबा समय रे किछि गुरुत्वपूर्ण जिनिस प्रति ध्यान देवा उचित। हिंदू परंपरा अनुसार प्रत्येक घरे तुलसी गछ पूजा पाए। शास्त्र रे तुलसी को पवित्र और देवी स्वरूप भाव वर्णना करा जायछि। जदि घरे तुलसी गछ पूजा करुछंती तेबे किछि जिनिस को ध्यान रे रखिबा उचित। जदि एही जिनिस को ध्यान रे रखा जाए तेबे घर उपरे समस्त देवादेवी आशीर्वाद वृष्टि होइथाए। घरु नकारात्मक प्रभाव दूर होई सकारात्मक परिवेश सृष्टि होइथाए। घरे कदापि अर्थर समस्या न रहिबा सह परिवार सदस्य सुस्थ रही थांती। तुलसी को नहीं शास्त्र रे उल्लेख थिबा किछि खास कथा। एही दिन रे तुलसी छिड़ाइबा अनुचित। जानतु सेही दिन गुड़िक विषय रे। सेही दिन गुड़िक हेउछि एकादशी, रविवार, सूर्य और चंद्र ग्रहण समय रे तुलसी गछरु पत्र छिंडाइबा अनुचित। एही दिन गुड़िक रे दिन किंबा राति रे पत्र छिंडाइबा घर प्रति अशुभ होइथाए। सेहीपरि आवश्यक नथिले तुलसी पत्र को छिंडांतु नाही। एभଳି करिबा द्वारा दोष लागि थाए। शिवलिंग उपरे तुलसी दिया जिबा उचित नुहे। शिव पुराण अनुसार शिवलिंग उपरे तुलसी पत्र चढ़ाइबा उचित नुहे। प्रतिदिन तुलसी को पूजा करंतु। तुलसी को प्रतिदिन पूजा करिबा उचित। सबुदिन संध्या समय रे तुलसी चौरा निकट रे दीप लगाइबा उचित। जेउ लोक प्रतिदिन संध्यारे तुलसी पाखरे दीप जाळे सेमानंकु सर्वदा मां महालक्ष्मी को आशीर्वाद प्राप्त होइथाए बोली मान्यता रहिछि। यासह घर अगणारे तुलसी गछ थिले घरु अनेक वास्तु दोष दूर होइथाए। परिवारर आर्थिक स्थिति उपरे मध्य एहा शुभ प्रभाव पकाई थाए। सुखी थिबा तुलसी गछ रखिबा अनुचित। जदि घरे लगाइथिबा तुलसी गछ सुखी जाए तेबे एहाकु पवित्र नदी किंबा पोखरी रे भसाई देबा उचित। सुखी जाइथिबा तुलसी गछ घरे रखिबा अशुभ बोली विवेचना करा जाए। गोटिए गछ सुखी जिबा मात्रे एहाकु पानी रे भसाई आउ एक गछ लगाइबा उचित। विष्णु भगवानंकर अति प्रिय तुलसी। तुलसी पत्र बिना विष्णु को भोग अर्पण करा जाए नाही। सेथिपाई रो तुलसी को नाम वैष्णवी, विष्णु वल्लभा, हरिप्रिया। तुलसी रो ना पूर्वरु लागे श्री, जहाकी सौभाग्य ऐश्वर्यर प्रतीक। तुलसी वृक्ष मूल रे गंगा और डाल पत्र रे अन्यान्य देवता माने वास करंती बोली लोकोक्ति रहिछि। कार्तिक मासर प्रबोधिनी एकादशी और कार्तिक पूर्णमी भितरे अनुष्ठित हुए तुलसी विवाह। अर्थात एही दिन भगवान विष्णु सह तुलसी वृक्षर विवाह संपन्न हुए। हिंदू भक्त माने विष्णु को संतुष्ट करिबा पाई
ହଜାରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତୁଳସୀର ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ଵ ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ତିଆରିରେ ତୁଳସୀ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆଜିକାଲି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ହର୍ବାଲ ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ଷତ ବା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖିଆଯାଇପାରେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତାହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ମାଢ଼ି ଶକ୍ତ ରହେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଚନ୍ଦନରେ ଫେଣ୍ଟି କପାଳରେ ଲଗାଇଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ଓ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଘରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କିଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନମ୍ବର 1, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ ହଠାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଓଦା କପଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ପାଖରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଏକ ଓଦା କପଡ଼ା ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାତା କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେତୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ତୁଳସୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପୂର୍ବ ମୁଖା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଓ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଆଗକୁ ମୋ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏହିପରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।